خب درود هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. عذر باری دیگر معذرت که تلفن منک نیست. امیدوارم که یکایک شما خوب صحت سلامت و سربلند هم باشه. اگر دوست و پوی باشه به مردم نوار رفته باشه میتونه که یک خبر بتین که دوست و پوی است و ما شروع کنم. بسیار گپ نمیزنم، کوتاه‌تر تا که فهموتر برای همه باشه. اولا پیش تمام گودک‌ها، تمام جوان‌ها را مایدک‌ها خواهش میکنم که پدراتون ای پیش اکران دور کنین و تماشا کنین. خودتون تماشا کنین. اوتاتون اکران دا نزدیک نکنین که مزهشون میگریزه. بعدا این نوار برای آدمای کسالکی کسال وهمک دارن برای او نیست. میتونن که تماشا نکنن. و آدمایی که سراسیمه هستن راستوار کارشون میمونه برای او هم نیست. او هم تماشا نکنن. این برای آدمی بیکسال وهمک و آینده فرزنداش فکر میکردگی انسان است. برای چی نامی نوار بهانه چیست؟ نامی خلق موندم. یعنی که با این کلمه نوشتم که بهانه چیست؟ نامی خلق. بازم میبینیم تمام عیش اشرت و نمایش خدا که بدن خودشونه و رکلام خودشونه کرده، باز هم میبینیم نامی خلق استفاده میبرن. گویا که هر کار کردن برای خلق کردن، هر کاری میکنن اینو برای ملت میکنن. و از آن جمله این کیف صفا، این رقصاندن دخترها و غیره کارهایی که ما دیدیم در اینترنت، نمایش عیش اشرت ها را این هم گردوندن در سر خلق. بهانه چیز نامی خلق. ما برای آمدن جلب کردن توریست های جهانی این کار کردیم. بسیار کار خوب، بسیار عالی جناب کردین. اگر شما قدر توریست هم میدونستین و او توریست ها را نمیکشتین، او توریست ها را در تاجیکستان قتل نمیکردین و لسپیزیست ها را. دویمین و میلیون سوال ها میاریم برای شما. دویمین او دخترکی که هاستل برای توریست ها ساخته بود، در تای هاستل میلیس های تاجیکستان مثل سگی گشنه که یک کس یک جدا نون بینه دم شجی مونده میسته، توریست ها را غم نمیدودن. استوده بر اومدی دکمنتو تا نشام تا اگه جا اومدی چی با اومدی جده چی کوکا دستی. دویمین چیز. سیمین یک بلاگر تاجیک ما داشتیم. انا میدونم شما دیده بدین ندیده بدین. من راستی خیلی زیاد پیگیری میکردم همورا. تمامی که پشت قشلاقای تاجیکستان نشان میداد. نامش یک چیز بود، از خاطرم رفت و یک روز نوار کرد که دیگر من بحث میکنم میکوره. سبب چی بود؟ سبب حکومت امنیت جقیدنش گفتن که دیگه قشلاقا و دیگه جای ما را نوار نکه و دمو دا نشان نته. یاد داره نه؟ ولسفید قطی، خر قطی و متاسیکل قطی که پشتو در رفته بگیم که نوار میکردم بچه. عموما اگر شما جلب کردن توریست میخواستین و بلاگرای خودمونه محکم نمیکردین و کوشش میکردین که تا که او به جهانی ها نشان بده، بازم تو میتین انا ما این کارا برای جلب کردن توریست ها کردیم. باز هم نامی مردم بد میکنین. گویا که از توریست آمدگی پول قطعی اکنامیکای تاجیکستان هم میخیزونه. نه گویا مردم صاحب نان میشه و با توریست هایی که میامدگی. نام تاجیکستان در نزد توریست های دنیا جهانی ها جزیر شدگی است. دیگر توریست نمیخواد تاجیکستان برود.
турист намехоҳад тоҷикистон равад. бисёри инсонҳо мехоҳанд раванд, аммо метарсанд рафтанда. афғонистон рафтанда наметарсанд, тоҷикистон рафтанда метарсанд. барои чӣ? Барое ки афғонистон аст, ҳадди ақал якчанд правилаи ҳаёт саблюдат мешавад дар оҷа. дар тоҷикистон не. афғонистон яке аз рафтан натарсиданаш, афғонистон оилавӣ нест ҳукуматаш да гуногун қавму қабилаҳо уҷа минтақаҳои худшонда ва ғайра ҷода қудратҳои худшона доранд. барои ҳамо афғонистон дар рафтанда безопасност гаранти ҳаст, дар тоҷикистон нести чиз. ва сеюмин чиз, он чизе ки шумо хостен ба мардум нишон битед, рақс, бозӣ, мусиқӣ, дачаи Эмомалӣ Раҳмон, мошинои Сомон, мошинои Рустами Эмомалӣ, мошинои Исмоил, ҳотелҳои Исмоил. Шумо фикр кардестен ана гӯё ки турист ҷалб кардестен. фарз кардем фардо турист омад, тамоми пеши туриста нишон доден ки намхели мо мерақсем, духтарора мебирорен мерақсонен дар пеши туристо. ина ма пага турист роӣ мекунам. как раз каникул сар мешава, мардуми Полша бигем ки ҷо мекованд куҷо рафта истироҳат кунанд. ман метавонам ки ай ҳамиҷа то 1500 нафар турист аз ҷамъу медонистагии инсонҳома тоҷикистон даъват кунам ки бирен тоҷикистон, шояд ҷои хуб аст, истироҳат аст, кӯҳу пушта ҳаст, ҳамаи шароита дорад. фарз кардем мерақсонен бироварда 1500 нафар фақат мусиқӣ мемонен метем. барои турист мусиқӣ дар кор нест, духтар рақсондан дар кор нест. барои турист ҷалб кардан, барои турист ҷалб кардан ватана орому обод кардан дар кор аст. милисои гишнота қадди раҳ ҷамъ кардан дар кор аст. иди Аловидин скажи, дай паспорт, Аловидин здесь главный. кияю Аловидин? мо ин наворора надидем. як турист дар болои кӯҳ шиштанда, як намедонам ба ном охрана природа, начальникаш Аловидин будааст. охрана ӯ ҳақ доштааст паспорти одаморо бигира бибина. кӣ ҳасту? шумо турист ҷалб мекунед. ду мотоциклисти дигар туристе ки гузашта истодааст, милисият ки англисӣ намедонад, денги дай. шумо турист ҷалб мекунед. то кай ватана шумо мехоҳем ки ба гӯё ки шумо гарени ободена, тинҷена, осудаена, мерақсена, ина дачо ҳамун дачое ки Исмоил дачаи худша, Рустам ва ғайраҳо блогеро меорен, дачаи худтонро реклама мекунен. туристи оддӣ турист ҳози аз ҳамин бигем давлатҳо раванд, доступ доранд дар ҳамун дачаҳо бираванд, ҳам хеле дам бигиранд. доступ доранд, метавонанд дар дачаи ҳамун Сомону Рустам Эмомалӣ дар Варзоб намхел духтаро бирақса, живой музика қати турист бирава бишина, устал қати оддӣ хина. метавонед ҳамин корро организовать карда ба туриста? Не. яъне ин кори шумо барои ҷалб кардани турист набуд. аввалин чизе барои ҷалб кардани турист набуд. ин кори шумо просто дӯстӣ буд, кайфу сафо, айши ишрати худтон буд, барои намоиш додани рекламаи худтон буд. ин аввалин чиз. дуюмин чизе ки агар назар кунем, ин планирован буд пештар. яъне ира пештар планировать кардан омаданша, бояд ҳамин корро организовать мекардан. яки каким-то образом случайным случаем ҷавони тоҷик аз Тоҷикистон мошин мебира. ин случайно набуд. ин сохта ва организовать карда буданд, то ки таваҷҷӯҳи тоҷикистониҳоро ҷалб кунад ки бибин, як ҷавони тоҷик дар Россия қиматтарин мошина бирид.
ки арзишиш фалон миллион рубл аст. медонед ира сохтан, специально вибират кардан, сохтан ва ирам спонсораш и корам худи ҳами авлодои раҳмонов буданд, ҳами исмоилу ва ғайраҳо буданд барои ҷалб кардани дигар инсон. биен тарафи дигаша нигоҳ мекунем. ҳамамон вақте мо навор мекунем, ҳама мегӯянд ки дар Тоҷикистон интернет нест. Тоҷикистонда интернет суст. интернет нест Тоҷикистонда. мо шуморо дида наметонем ай Тоҷикистон. гуфтагӣ сар садоҳо мебирояд. Не ки вақте мо майдона дидем баромадани одаморо ки иққадар бигем бинанда доштааст аз Тоҷикистон, ино ба кадом интернет вора мебинанд? савол. Бидаст ку интернет? мелида бидастен ку я блогера? дар ҳолате ки 99% я майдон баромадагӣ урусиро намедонанд, забони русиро гап зада наметонанд. медида бидаин ку бидаст ку интернет барои як дона айфон обрӯи миллатта фикр накард. бибироен дар тай тирмиқ шихтона партоен ки як дона айфон бигирам. бимбирен ами рӯзотуна. ба худо қасам бимбирен. мирен ами рӯзтуна ки барои 4 дона айфон бирезен ки яки ма мегирам айфона, яки ма мегирам айфона. шумо номустона ба айфон фурӯхтаги миллатен. номустона. нангтона ку ба айфон алиш кадагиен. мисли ки хафа нашена. вақти Россия рафтам, як духтари рус ки да айфон тарӣ мекунам, агар хоҳӣ айфоном бихарӣ, агар нотарӣ мекунам. ман ҳамҷа фаҳмидам ки миллати рус уже будшидагӣ аст ки да айфон ки ӯ корора бикуна бо мактабхон бад. купи мини айфонияти без делай гуфт. ман гуфтам ки вақте ки агар ки я духтари талабаи мактаб ки да айфон итарӣ куна, ин миллат уже будшидагӣ аст. имрӯз шумо нишон додем будшидагитона. имрӯз шумо нишон додем ки будшиден, тамом шидагиен. ки як айфон да утарӣ мекунен, ҷонотон наметен. тоҷик болои тоҷик биромада истодааст. тоҷика раҳ надода истодааст. тоҷик талпа када ку ма пештар бигзарам бирам ряди пешта бестам соҳиби айфон шам. баймед я айфон миллата фурӯхтем. номустона фурӯхтем. нангтона фурӯхтем. тамоми духтароро бироварден, рақсонден барои айфон. розӣ шиден. ҳамаи ҳами корда ки то ки стреча кунем айфон бигирем. мирени. 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 бовар ки айфон дар кортунай. подписатсия кунен дар канал. 1 миллион одам кунен намиҷа подписатсияра. ҳар моҳ 5 айфон роӣ мекунам Тоҷикистон. ҳар моҳ 5 айфон роӣ мекунам. 1 миллион подписатсия кунем. ман навор мекунам. любой навор кунем, тамошо кунем. ҳар моҳ 5 айфони роӣ мекунам. розием? не ки 5 дона айфон да якдигаритона киштен. мирен амрӯзтона. мирен. ба худо қасам ку ман дигар гап надорам шумода. номус, нанг, миллат ҳамаи ҷо мондагӣ болои айфон да бидавен ки соҳиби айфон шам. пас дурӯғ нагӯем ки дар Тоҷикистон интернет нест, мо дида наметонем, мо аз хабаро бехабарем. шумо чӣ мегӯед? мо бехабарем. гуфтаги калимаро истифода набарен. интернет ҳаст. шумо миллионҳо як нао блогероро тамошо мекарден. мекардаги кориш чӣ аст? 99%, 100% бугум контентош ҳамаш договориён ва подставной лицо қатӣ мешавад. як одама мегиранд, договор мекунанд,
гӯё ки ӯро случайно қапидан, гӯё ӯро случайно дида мондан, гӯё ки ӯ такси случайно омад иёра дид ва ӯда мошин падарка кардан, баъд ӯро бурдан мошин харидан, ӯ таксист гирья кард. Ҳамаи ӯ договорной мешавад. Ягонташ случайно нест. Случайно ягонташ нест. ҳамаи ӯ садтаҳо таксиҳо розӣ мешаванд уҷа ӯро бепул бара. Не ки мегӯянд майли уҷора мебаранд мепартоянд, ӯро намемонанд дар эфир. Не ки ҳамун подставное лицои хича дар эфир мебароранд. гӯё ки як одамо аз Қирғизистон мошин доданд. барои чӣ? Барои ки Қирғизистон рафтан дар кор аст. гӯё як тоҷик бирид мошина. барои чӣ? Барои ки Тоҷикистон омадан дар кор аст. барои мардума таваҷҷӯҳша ҷалб кардан дар кор аст. гӯё Ӯзбекистон рафтан дар кор аст. ҳама навароша бидроем бибинед. именно ӯзбекистони мебарад. баъд ӯ Ӯзбекистон сафар мекунад. Так что ҳамватанои азизам, шумо дар дачи тамошо кунед, блог бибинед. боби блогер хитан блогҳои зур ки бигем ки чӣ мекунӣ? ҳам хеле знаменитӣ мешавад. ӯ ҳамон мехоҳад знаменитӣ шавад. дар ҳамун синни солиш нав мехоста знаменитӣ шавад. бибинед дӯстои азизам, вақте ки миллат то иҷо омад расид, яъне блогер гуфта миллат духтар бачааш дар стадион ҷамъ мешаванд хотири як айфон бигирем аз як блогер, ки ай 4 кас мегира омадагӣ 10,000 нафар мебироянд, мераванд бе ҳичи 4 нафар соҳиби айфон мешавад. ине аст омадани ҷои миллат, мегӯянд ки ҷошта омад. ай дига ӯ тараф раҳ нест, тамом охириш намиҷай конечни остановкаш. блогер гуфта агар рози пирси ки мисол ҳамон омадагиёра ё ки ҳамон Тоҷикистон дан блог мекардаги инсонора, гӯям блогер чӣ аст? хиди ҳамон Эмомалирам пирсиям блогер чӣ аст? Намедонад. блогер аслан хел бигирем, яъне чӣ хел бигӯм шумода, лидер общественный мнение мешавад. яъне раҳбари фикрҳои шумо мешавад. роҳбалади фикрҳои шумо мешавад. шуморо контрол мекунад. и тараф у тараф. дар воениш бигирем агар командир, шумо солдатену командир, стратег, яъне ки план мекаша фикри шуморо куҷо бояд барад. командирам план мекаша бояд шуморо аз кадом тараф мисол куҷо барад. вазифаи блогер инеми аст. ва имрӯз ки ва 4 та баном дар ҳоҷӣ рафтаги ҳаҷ ҳар рӯз блог мекунанд ва 4 та дигар дар расена қариша мондаги бизам риш дора, биз риш дора. неки ай ҳама даҳмардара бисёр ғам медода гунам бизай. ришта бовар накунед. ҳар як ришдорам ку фикр накунед ки ӯ 2 сура аз ёд карда омада аузубиллоҳ бисмиллоҳ гуфту ӯ тамом дига. анамон инсонҳо ба ном блогерҳо шуморо и тарафу ӯ тарафу турист ҷалб мекунаву ва ғайра мекунад гуфта шуморо бигем ки мазгитонаку лазги карда крутит карда места. Так что дар бораи блогер ё ки бигем ки вақте ки мегӯяд ту блогери ва ғайраи, бале ман бигем ки лидер ҳамон бигем роҳбалади фикрҳои бинандаи худам ҳастам. ман роҳбалади бинандаи фикрҳои бинандаи худам ҳастам. вақте ки мара мебинанд 4-5 ҳазор, 1000 одам, 100 одам, 50 одам ки мара мебинанд ва ман мегӯм ва ӯо бигем ки суханҳои мара қабул доранд ва фикр мекунанд гуфтаҳои мара ва ҳаракат мекунанд, зиндагишон иваз мешавад, мисол ин тараф ё он тараф бошад. ин анаму блогерӣ аст. яъне ман роҳбалади фикрҳои бинандаҳом ҳастам. яъне лидери фикрҳошон ҳастам. идея метам барои мардума, фикрома мегӯм,
او جای در کارش قبول میکنن، اینایی را میگن بلاگر. وقتی که مردم بلاگ فحش فاحشه و نمیدونم دروغ و وقتی این چیزا را میبینن، این چیز میگن که مردم یعنی فکرهاشون اونمو فحش و فاحشه و کنترل دارن، انمو طرف برده ایستادن. همون صنعت تئاتر هم همی است. وقتی که تو چند صنعت تئاتر کینو موسیقی همین فحش شیده رفتن گرفت، فاحشه شیده رفتن گرفت، فکرهای مردم هموسو کنترل کرده بردن میگیره هم طرف فحش فاحشه. تو چند اگر همون چیز سطحش سویهش بلند شدن گرفت، فکرهای مردم زندگی و سویه عقل مردم هم بلند شدن میگیره. تو چند سویه صنعت پایان رفت، کینو و موسیقی پایان رفت، همونقدر سویه فهمیش مردم هم پایان میره. که امروز جای ای صنعت کینو و تئاتر بلاگر پر کرده است که به نام کانتنت ها، پرانک و غیره ها. شما بیننده همو شیدن گرفتین، همو قدر عقل فهمیش و سویه زندگی شما پایان رفتن میگیره. تو چند اگر او را ببینی باقی سلامت سربلند باشین و دروغ نگین. در تاجیکستان اینترنت نیست، ما دیدن نمیتونیم. در تاجیکستان اینترنت زور بوده است، میدیده بوده استیم. فردا نگین که اینترنت نبود ما شما را دیدن نمیتونستیم. گفتگی دروغ استفاده نبرین. ما دیدیم، فهمیدیم در تاجیکستان اینترنت خوب است. شما میتونسته بدین دیده، داشته بدین و آدمی که ببینین. شما تنها نمیخواسته بدین که برای آینده فرزندای خودتون حقش نویده، سخنش نویده و آینده وطنتون ساختن دکو شما این طرف نمیخواسته بدین دیدنی. نه اینکه شما اینترنت بهانه فلانی بهانه. اینم خیلی سلامت سربلند باشین. باز هم تمام رقص بازی عیش اشرت آوردن زدن در سر مردم. بهانه چیست؟ نام خلق. خونتون آباد باشه هموطنی عزیز. دوخت برسه подписаться سکه، دوخت نرسه گفتی همو گپو اختیار داری. در آخر بازم خواهش میکنم تمامی گودکارا نوارهای مرا وقتی دیدنده پدراتون ای پیش اکران دور کنیم بعد ببینیم. در همه جا میگن که گودکارا ای پیش اکران دور کنید. نه، اوجه پدراتون بوچیدگی است، فکرشون تمام او دیگه نمیخواه ایواز شدن. برای همون این نوارهای ما برای شما است. همون براتشکچه ها پیش ای نوارهای ما را دیدن اوتو چوتو پیش اکران دور کنید بعد ببینید. برای که یکی اوتات اگر کسل وهمک داشته باشه در دلش وهم در آمده بگیم که تر زدنش ممکن است، حقارت کردن ممکن است که ایو را نبین یا دشمنان گفته. برای همون اوتات اوچه پیش اکران دور کرد و در جان عزیز الهیده خودت تماشا کن. خونت آباد باشه. فکراتون رو بنویسید.